ए भाई से कौन बुले पड़े हाँ बुले जंगल भर आम कड़े जाऊ कि कहींपारे कहीं भालू फल देखने बोधे डरनी मुझे लाभ ना लस हाँ खाली खेती कौन जगार भाई भाई मुदुली सतरे तुम तुम बड़ नयागढ़। हेलो हाय नमस्कार भोट देकी पलि आसली भोट देकी आइला पर मो सांगर फरमाइश जा नयागढ़ देखिए से कौन कौन हो गोटे छोट कम अच्छी कमटा सारीदे कमटा सारीदे टे बुलाबुली हम कौन हम कौन ना आगू चलो देखिया। प्राय 1.5 घंटा 2 घंटा लगिगला आम भाई को आणिकी पहुँचेवा को नयागढ़ कारण रास्त बहुत जगह रही आईचु तथापि एबे 144 लगी जाए नयागढ़ में दुकान बजार सब बंद गेस्ट हाउस आज रहीजु राति टायर्ड भी हो जाइचु आउ जो कम अच्छी सारी कि काली सका पुणी भिडटा कंटिन्यू हम आउ काली बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी आप देखापी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आखि खोलुनी सकाल सकाल एति नयागढ़ गाँ सीना सकाल सकाल बेड टी दे सारे शांति टे चाह फा पी देकी मुदुली मोर बाहर भूँ तू जीवटी या जलिया नादीदे फतेहगढ़ हम जो जी राम मंदिर देखिया बुलाबुली करके आस हाँ कमटा अच्छी गोटे अच्छी जदि कमटा हो गला रेडी आसिया धैर्य काली राति बेस पेटिक अच्छु देखिया तथा 144 लगी एपटे कमटा हो ना देखिया होगला देखिया तो चलन जी जलि खोलिया कौन खाई गाँ टा बुलिक आसिया चलो देखते भाई सेपटे डोरटा लक खोली देखो आगे बस देखो मत छाड़ना मत छाड़ आगे देख मुझे बसबी मुझे बसबी भाई मत रागी पछू पठे देले पछरे बसिली आउ पछरे बसिली आउ देखु आम बहुत स्ट्रगल कर गाड़ी चलाऊँ हाँ बामपटे हाथी पलैले बाजिले साउंड हम ठकिना गोटे देखु केते कष्ट भल हेवी ड्राइविंग हाँ 4टा हाया बुली जाऊँ कौन दरकार नाई रे आम जुआड़े जो खाली लिखाई जूम कर आम बड़ आम नयागढ़ ये तो भालू एरिया तुम बड़ कौन बा गोटे भल जगह खाली छेनापोड़ सब यही आम खाइया ना ओहो बढ़िया लगे कौन कौन दौरान चलो देखिया खाईदे टे सब भालू बा हाइजेनिक हाँ हाँ भाई तुम बड़ नयागढ़ बा आम बड़ आम केन्द्रापड़ा भाई आम फेमस जलखिया कौन कह लोक देखो आलू चकटा दे देखा वीडियो कर पीक देख कौन टा यहाँ कहलु मत मैंने जानते जब कमेंट कहते यहाँ कौन दौरान ओहो गोटे विश्व प्रसिद्ध जगह खुआईदे खाली बेसन वाला से आलुचप भर मूड पूरा अफ हो गला खाया कौन खाइल गोटे नुआ जिनसा कौन गोटे मोर चुप आग खाए ना कौन जूस कहया कथा ना मन सीढ़ी पाटे बुड़ी सारे भगवान फास्ट टाइम आइलु कौन जगार भाई भाई मुदुली सतरे तुम तुम बड़ नयागढ़ कि जगह कि ओहो पहाड़ भितर घर बढ़िया ओ कि पहाड़ की सीन ओहो मन मोहि नौ घर बाहरी गलु आज गोटे प्रोग्राम अच्छी दीपर बेला मैजिक अच्छी देखे गोटे बढ़िया सस्पेन्स जिनस बैग पतर नहीं गलु से दीपर कौन हो देखु अधा रास्ता पहुँचलु 2टा भालू पुणी चढ़ी आम गाड़ी में तो सांग नयागढ़ बाहर ठिया जानते ना
ଜିନିଷ ପଳେଇ ଅଣ୍ଡେ ଟିପଛି ସବୁ ପଳେଇଲା ଲୋଡ ହଉଛି ଲୋଡ ହେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କହିଲେ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କିରେ କହିପାରିବେ କେହି କୁଆଡେ ଏଇ ସଇଲା ଏଇଠି ଆପଟୁ ସ୍କିପ୍ ମାରିଦେବେ ସେ କାଟିଦେବେ ଭିଡିଓ କେହି ଦେଖିବେନି ତ କହିଦେଲେ ତ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜାଣିଦେଲେ ଆଉ କାଟିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ କାମରେ ଆଉ ନାଇଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯଦି ରୁହନ୍ତୁ ନା ମିଛ ନାହିଁ ସତରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ଓ କୋଳେ ଜାଗା ଉପରୁ ଓହୋ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପୁରା ଲୋକେସନ ଜାରା ଖାରା ଲୋକେସନ ଏଇଠି ଭୋଜିଟା ଏଇଠି ଆଜି ହବ ନାଇଁ ତ ଚଷମା ନାଇଁ ଇଏ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ବାହାରିଗଲା ବାହାରକୁ ଓହୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଏଠି ଗାଡି ଚଲାଉଛି ଓହୋ ଜଙ୍ଗଲ ବେ ଏଥିରେ ଭୋଜି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବେ ପଳେଇ ଚାଲେ ବୁଲେଇକି ଭାଇରେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବି ରେ ମୁଁ ଭାଲୁ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଭାଲୁ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏମାନେ ବି ଭାଲୁ ସେମାନେ ଭାଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଛାଡି ହେବେ ଆଉ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଭୋଜି କରିବାର ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଜାଗା ଭୋଜି କରିବା ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଉଠୁନି ଭାଇ କି ଗଡ଼ ଆଣିକି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଲଉଛୁ ଗାଡ଼ି भाई मुंड खराब रास्ता भाई बुले की डाईटा काढ़ी दे लगे घोरी जो ना ना चक्कर ये पुणी पुणी पहाड़ ऊपर गोटे एत पहाड़ ऊपर तल हो बाइक रे जीवु मुझे जीवन तो मुझे गाड़ी में बस रही तुम रोसे बोसे गला खाईदेवी पुणे पड़े ए बो कौन बे कौन अटैक कला बे ए बो 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 ये कौन रास्ता एमती भगवान गोटे रास्तार नौ भोजी करने ना कौन रे
भाई नक्सल फक्सल पड़े ए भाई से कौन बुले पड़े आइलानी हाँ बुले किसी भोजी भोजी दरकार नहीं उपा माँ की जंगल भितर भोजी करने आनी कि देखला भालू फल देखले बोधे डरनी मुझे भालू फल देखले बोधे देखी देखी हाँ तू थे कौन भालू कामुड़ दू ना कौन कौन है कौन आकर पचारू मुदुली जीवा एइडी करिया हाँ भालू भालू आसटी ऊपर आ कौन अच्छे कि ऊपर आ कौन अच्छे कि अरे अच्छी जो पानी झरा पानी आम जा गाड़ी धरिकी जाऊ 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 गोटे चले जिनस धर ए धर जिनस पत्र जाऊँ जिनस पत्र आम गला तलू आम पूरा कौन अच्छे आने आ कौन पानी फानी बोतल बोतल नहीं क्या बुझा जा 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 भाई आम तलू नहीं गले गाड़ी आमर पहाड़ ऊपर रहा आम तलू चलू जंगल भितर 10 किलोमीटर भितर पशिक आसी पहुँचल ये जगह से ऊपर गाड़ी रखिकी जाऊपटे कल फल लगुनि कल फल भी लगुनि देखते कौ भाया पानी फानी सुखी जाइए बोधे एपटे अच्छे अल्प अल्प भल पानी ना सुखी जाइए पानी चिकेन फिकेन सब पूरा किना कण हो भाई हमारा मुंडिया मारिकी लगे चुलीटा लोक आसते ये भोजी करिया हाँ चुली फुली भी होगी ना पानी थी आहरी मजा ना जगटा पानी मजा से मंदिर रहीगले फोटो उठाई खाली जगटा खाली देखते कौड़िया मुंड खराब हो जगह मैंने आम भोजी करने पुणी आम प्लानिंग भी नाला भोजी हम आसलु गोटे कम सारिकी भोजी करी दीटा आम से नयागढ़ से भाई मान कहलु से आनिक आई पूरा जंगल मझी पुणी गाड़ी आम पूरा ऊपर थोक आईचु देखु कौलिया भोजी हम फाइनाली देखु यदि जनगर फटो उठा सरीगला आसिले देखते फटो उठा एपटे रोषे अधा हो गला एपटे आउट फटो उठे पानी फाणी धरिक आइले गाधेया पानी नहीं रे पंक आ कौन धोबी रेडी हो गला आग भात बसई दियो पानी ये अच्छे पानी नहीं जा
ଆଉ ଦେଖିବା ଉପରେ ରୋଷେଇ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ, ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଯେ ମୁଁ ସର୍ଦି ପକେଇବି। ରସୁଣ ବି ସରିଲା ସମୟରେ ରାତି ଦେବ ତୁ ସେମିତି ତୁ ବାଡ଼େଇବୁ। ଏଇଠି ମାଦଲ ଭଳିଆ କାହିଁ ଶୋଇଛୁ କି ରେ? ଶୋଇଛି ଏଠି, ରୋଷେଇ ପୋଷେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଯୋଡ଼େ ଭାଲୁକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭାଲୁ ନେଚରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ନଙ୍ଗା କିନି ଖାଇବି। ଆମର କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ନା, କାମ ନା ତୁ ବସୁନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିବେ ତ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାଟା ଆଣିକି ଦେଲା। ଯାହା ହଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥଣ୍ଡାଟେ ଆଣିକି ଦେବା କେତେ ପୁଣ୍ୟକର କଥା କୁହ। ସବୁ ଛୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଖାଇବା। ଦେଖି ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ପୁରା ସଜ ଚିକେନ ପୁରା ଆସିଗଲା। ଦେଖି ଭାତଟା ବି ଆସିଗଲା। ଦେଖି ଭାତଟା ପଳେଇଛି। ତାତିଛି ରେ ନଙ୍ଗା ରାଇସିକୁ ପୁରା ପୁରା ନେଚର ସହିତ ପୁରା ଦେଖ। ପତ୍ରଟା ପୁରା ସାଇଜରେ ଥୋଇଦେବା। ଅନା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଭାତ, ଚିକେନ, ସାଲାଡ ସବୁ ବଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ। କେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନଟା? ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭୋଜି କରିକି? ଓହ ନେଚର ଜଙ୍ଗଲ, ତା ସହିତ ହଉଛି ଭାତ, ଚିକେନ, ସାଲାଡ। ଓହ ରେଡି ଟି। ହାତଟା ଖାଲି ଦେଖେଇଦେ। ନମ୍ବର 1 ସରିଗଲା। ବାହାରିଲୁ ଏବେ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ 150 କିଲୋମିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଲ ଟିକେ। ଚାଲ ଏକା କ'ଣ ସେଠି ମିଳିବ? ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଥର ଆସିବ ନାଇଁ ଏବେ ନା, ଯଦି ଆସିବ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବ। ଟିକେ ଭଲ ଥିବ। ହଁ ତାପରେ ପେଟ ସବୁ ଜିନିଷ डायरेक्ट भुवनेश्वर जाए ना रही। हाँ भुवनेश्वर जाए ना रही है भाई। भोजी सरीगला। बाहर कोले जंगल भर खाली भोजी करूँ कह भाई। जीवन पूरा पानी छाड़ी भोजी होता। ओ नंगा भोजी पूरा। से भाई मैंने पलैले बाइक रे देखु। आम जाऊँ कार आस्ते आस्ते। खाली जंगलटा देखी दिखती कौ भाया। এইভাবে ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯାଉ ଭୋଜି କରିକି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ସେତିକି ବଡ କଥା। ବହୁତ ଜଣ ସେ ଗାଁ ଭାଇ ମାନେ କହିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, କୋଉଳେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାତ ଚିକେନ ଟିକୁ ଖାଇ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ହଉ ରଖୁଛି। ଆମେ ସେ NH ଉପରୁ ଗଲେ ପୁଣି ଭିଡିଓ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଭୋଜିଟା ବଢିଆ ହେଲା।
थैंक यू भाई भाई आउ थे आसबू थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देवे टाटा भाई आउ थे आसबी भाई आउ थे करिया भल से टाटा जा हो एମାନେ କାଢିଲେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭୋଜି କରିବାକୁ କିଛି ଆମେ ତ କରିବାର ନାହିଁ ନା ହାତ ମାରୁନେ ଖାଲି ଶୋଉଛେ ସେଠି ଯାଇକି ଭିଡିଓ କରୁଛେ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛନ୍ତି ହଉ ସରିଲା ଘରକୁ ହବ ଯଦି ବାହାରି ଯିବା ଏବେ ଟାଟା ଓ ହ୍ୟାଲୋ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଫାଇନାଲି ମୋ ଭାଇ ଆଜି ମତେ ପୋଡ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଇଥିଲି ବୋଲି ପୋଡ କିଣିବାକୁ ଆଣିଲା ନୟାଗଡ଼ ଛକ ଉପରେ ଆମେ ଗଲୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗାଡି ରଖିବାକୁ ଆମେ ତଥାପି ଜବର ରହିକି ଗାଡି ରଖିଲୁ ଯାଉଛୁ ପୋଡ କିଣିବାକୁ ଗାଡି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠାନ୍ତୁ କିଏ ଉଠଉଛନ୍ତି ଫଟୋ କିଲୋ କେତେ କିଲୋ 300 ଅଧିକା ଦିଆହେଇଯିବ 300 ଟଙ୍କା କହୁଛ ନା 200 ବୁড়େଇ ଖାଇବି ଜାକି ଦମ ଡାକୁନି ଚାକୁନି ଖାଉନୁ ଆରେ ତତେ ପୋଡ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଏଟାରେ ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆକୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୋଡ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ 300 ଟଙ୍କା ସିଆଡେ ମିଳିବ ଖାଲି ମାଗଣା ମିଳୁଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗଟା ଦଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛି ତୁ ପଇସା ଦଉଛୁ ତତେ ପଇସା ଦେଲୁ ପଇସା କାଢିକି ଯାଏ ସାମ୍ନାରେ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ନଉଛ କାହିଁକି ଏତେ କିଲୋ ଲାଭ ନା ଲସ୍ ଖାଲି କ୍ଷତି ସେ ମାଗଣା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଇଥିଲୁ ତ ଘରକୁ ଆଇଲେ ଦିଅନ୍ତିନି କି ଆମକୁ ସେ କହିଲେ ମିଠା କିଣିକି ଦେଇଦବ ନେଇଯିବା କଥା ମାଗଣା ମିଳୁଛୁ କାହିଁକି ଖରାପ କରିବା ମିଳିବନି ଖାଲି ଏଇ ଭାଲୁ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷତି ଖାଲି ନା ଖାଲି କ୍ଷତି ନା ଭାଇ ବଢିଆ ପଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପଡ ବଢିଆ ପଡ କହିଦେ କହି ଦଉନୁ କଣ ବଢିଆ ପଡ ନା ପଇସା ଦେଇକି ଦେଇଛୁ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଇଛୁ କଣ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ରହିଯା ଦେଇଦେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଟା କରିଦଉ ତାପରେ ତା କଥା ବୁଝିବା କିଛି ତାକୁ ବାଡେଇବା ଭୁଇଁକୁ ବାଡେଇବା ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଏ ପଡିବି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେ ଖାଲି ପେମେଣ୍ଟ ଟା କରିଦେ ବହେ ମାରି ବଟରଟା ପୁରାବା ମୁଁ ଆଣିଛି କିଛି କହ ନାହିଁ ଦବନି ପେମେଣ୍ଟ ହଇରାଣ ହବା ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର କେତେ যাব ପେମେଣ୍ଟ କର ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଡ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା ହାତଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଶଙ୍କରା ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିକେ କହିଦେଲା ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ କେମିତି ସ୍କିମ୍ କରିଦେଲା ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ फाइनाली मो सांग पोड़ किणा नयगढ़ पोड़ किणा सैला नमस्कार टाटा आ शोई पड़िया आ वीडियो करियानी डायरेक्ट भुवनेश्वर चलो पोड़ खाइए टाटा।